لله على نعم لا نستطيع لها عدا ولا حصرا، والصلاة والسلام على سيد الأنام الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib yang mulia memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita semua. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta pengikut setia beliau. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum fi hadhihi al-ghada li salat al-ghada salat al-fajr fi jama'ah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang telah memberikan kita kemampuan untuk bisa salat berjamaah di tempat yang mulia ini, Masjid Darussalam. Fa inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad bashara من يصلي الفجر في جماعة بأن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang mampu salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat semalam suntuk. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia salat semalam. وبشر أن من صلى الفجر في جماعة بأنه في جوار الله أي في حماية الله، فمن آذاه فكأنما آذى الله. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah. Barang siapa yang menyakiti orang tersebut seakan-akan dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla al-'isha fi jama'ah bata fi dhimmatillah ay fi jiwarihi wa himayatihi, faman adah faka'annama adha Allah. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidur dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyakiti dia seakan-akan dia menyakiti Allah. لماذا هذا الأجر والثواب بخصوص هاتين الصلاتين؟ لأنها أشق على النفس، وكلما شق على النفس كان الأجر فيه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. Kenapa salat subuh dan dua salat ini sangat besar karunia-Nya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dua salat ini adalah termasuk salat yang susah dan berat bagi nafsu kita. Setiap pekerjaan atau amal ibadah itu berat bagi diri kita, maka pahalanya itu lebih besar. فمخالفة هوى النفس وشهوتها أفضل عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. Menyalahi hawa nafsu atau kemauan kenyamanan diri kita itu adalah termasuk paling afdal ibadah kepada Allah Subhanahu. فإن العبد قد يسر عليه فعل الطاعات لكن يعسر عليه ترك شهوة النفس، ترك الهوى واتباع الهوى. هذا بمجاهدة النفس يكون العبد يترقى عند الله مقامات عالية. Ibadah itu sangat mudah untuk dilakukan manusia dan mampu dilakukan kita, akan tetapi terkadang tidak bisa mengerjakan ibadah itu karena seseorang itu susah melawan hawa nafsunya. Maka dengan orang menyalahi hawa nafsunya ini, dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummul mu'minin Aisyah, ajruki ala qadri nasabik li ta'abik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada
istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, pahala engkau tergantung susah dan payahnya engkau mengerjakan amalan ibadah." والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع من بعض غزواته يخاطب أصحابه ويقول لهم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. Rasulullah SAW setelah selesai dari peperangan yang besar karena hendak beliau mengkhitab berbicara di hadapan para sahabatnya, kita ulang daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihad hawa nafsu. Ya Rasulullah, wa ayyu jihadin akbar min hadha al-jihad wa suyufuna taqturu daman. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. Ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar daripada jihad ini yang kita sudah terluka-luka dalam peperangan tersebut? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. فمن أتبع نفسه هواها واتبع شهواتها فلا يترجى لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يبقى في الدون ويلحقه الهون. فليلحقه الهون بالهوى. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu senantiasa dia tidak bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa hidup dalam kehinaan karena senantiasa bergelimang dengan perbuatan syahwat dan hawa nafsu. بل أن الكافر بالله إذا جاهد نفسه وهواه وخالف شهواته فإن تظهر على يده كثير من خوارق العادات. Sampai dikatakan beliau, orang-orang yang tidak beriman saja ketika mereka mau bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, maka nampak setelah itu sesuatu yang lebih daripada orang lain atau sesuatu yang di luar kebiasaan hawa nafsu. Ini orang kafir. لكن هذه ليست من الكرامات بل من الاستدراجات والعياذ بالله. Ini bukan karamat atau kelebihan yang diberikan Allah, akan tetapi ini adalah lanjuran istidraj. لكن العبد المؤمن إذا خالفه نفسه وهواه خرجت له العادات وجرت على يده خوارق العادات وتركع عند الله الدرجات العاليات ووقع النور في قلبه من نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Akan tetapi ketika orang mukmin ini diberikan Allah Subhanahu wa taala khariqul adat atau hal yang istimewa diberikan Allah taala, maka ini dinamakan karamat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan di hatinya cahaya-cahaya keimanan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada dirinya. Kalau orang kafir tadi adalah ganjuran dan istidraj. فهنا يستقر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور في قلب العبد المؤمن انشرح له القلب وانفسح. Rasulullah SAW menjelaskan tentang cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati orang beriman. Apabila cahaya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi bahagia, menjadi tenang dalam kehidupan ini. Ya Rasulullah, hal لذلك أي النور الذي استقر في قلب العبد المؤمن من علامة؟ Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam hati orang-orang beriman?
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التجافي عن دار القبور أي الدنيا تكون في يدك تستخدمها ولا تستخدمك لا في قلبك. Maka di antara tandanya adalah seseorang itu tidak cinta terhadap dunia. Dicontohkan, seseorang itu megang dunia hanya sebatas di tangannya saja. Dia tidak terperdaya dengan dunia dan dia tidak digunakan oleh dunia, akan tetapi dialah yang menyetir dan menggunakan dunia tersebut. تجعلها صندا تحمي قدمك من الشمس والشوك ولا تجعلها عمامة على رأسك تتزين بها أمام الناس. Maka kita menggunakan sandal supaya kaki kita tidak kepanasan menginjak bumi, dan janganlah kita menggunakan imamah ini untuk dipandang atau hanya untuk dilihat oleh manusia. فإنك لو رأيت شخصا يحمل صندل على رأسه ويمشي والشمس تحرقه والحجر والشوك تخرق قدمه لا شك أنك تقول أن هذا غبي أحمق. كذلك سماء من يتخذ الدنيا للزينة ولا يجعلها تحمي دينه ولا عرضه. Beliau mempercontohkan seseorang yang kita lihat, mungkin ada orang yang memakai sandal ditaruh di atas kepalanya, kakinya dibiarkan menginjak bumi tanpa pakai sandal, beliau sampai dia mungkin terkena duri, batu dan lain sebagainya, sandal dipakai di kepala. Maka kita katakan orang ini adalah orang yang ahmak, goblok, bodoh. Maka kata beliau, kalau ada seseorang yang menggunakan harta dunia, menggunakan kemewahan dan lain sebagainya ini untuk supaya dilihat oleh manusia dan bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang-orang yang bodoh juga. فلهذا قيل الدنيا ظل زائل. في الصباح يكون الظل في جهة بارات، وفي المساء بعد الزوال يكون في ظل تيمور يتحول الظل. فالدنيا ظل زائل وحال حائل إلى يدوم، ولا يفتخر بها إلا من لا عقل له، لكن العاقل يستخدمها لصلاح دينه وصلاح أمر آخرته. Maka dunia ini diperumpamakan seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu akan hilang dengan beberapa saat. Pagi hari berada di kiri, di kanan, di barat, di selatan dan lain sebagainya. Kemudian sore hari nanti dia akan menghilang. Maka dunia itu diperumpamakan seperti bayang-bayang yang tidak akan lama. Begitu juga dalam keadaan dunia itu tidak akan lama. Maka orang yang mengutamakan dunia ini adalah orang-orang yang seakan-akan tidak berakal, kecuali dia menggunakan dunia ini dalam perkara-perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. العلامة الثانية التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على النور، نور محمد الذي يدخل قلب العبد المؤمن، الإنابة إلى دار الخلود أي الآخرة. يهيئ زادا وعملا صالحا لما بعد الموت، لأن هي الحياة الحقيقية، وما الدنيا إلا دار ممر لا دار مستقر. Tanda kedua seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya keimanan adalah al-inabah ila darul akhirah. Artinya dia senantiasa gemar, senang menuju akhirat, beramal saleh. والاستعداد للموت قبل نزوله، dan mempersiapkan kematian sebelum terjadi. هنا يستقر نور محمد. هل فيك شيء من هذه الثلاث الخصال؟ ففيك نور محمد.
وأما من يدعي بنور محمد وهو بعيد